उसको कहना किसको महबूब कहना कि भाई इसमें से ना वो सर कह रहे कि वो निकाल दो सारी की सारी। नहीं बस पानी की कोई जरूरत नहीं। हाँ जी बेटा, कल जाके देखा फिर कुछ? हाँ, कोई डिफिकल्टी किसी किस्म की? क्या है सिविल लॉ? फर्क ढूंढना है ना आपके बेटे सिविल लॉ के अंदर और दूसरा कौन सा लॉ है? क्या है फर्क? ये स्टेट कौन है? स्टेट का मतलब है बात करते हैं कौन है स्टेट? हाँ, गवर्नमेंट को स्टेट के लिए चीजें हैं यानी क्रिमिनल लॉ में एक पार्टी हमेशा गवर्नमेंट होगी और जो दूसरी पार्टी कोई भी पार्टी हो सकती है किसी और जो सिविल लॉ होता है उसके अंदर हमेशा दो पार्टी होंगी, उसके अंदर गवर्नमेंट की किसी किस्म की कोई नहीं होगी। अच्छा, अब ये भी बताएं साथ साथ ही जो सिविल लॉ के अंदर जो अंदर केस करता है उसी क्या कहते हैं? केस करता है और जिसके ऊपर केस होता है उसे क्या कहते हैं? अब ये चीजें जो है ये सारे के सारे इसी तरह के वो जो है एमसीक्यूज के अंदर इसी के साथ रिलेट करते हैं। नहीं डेफिनेशन ये अगर आप उसका पास पेपर उठा के देखें तो आपको आइडिया होगा। पास पेपर आज मैं एक में से शेयर कर दूंगा, ठीक है? ग्रुप के अंदर तो आप उसको देखो, इसके अंदर समझ लीजिए 10 11 12 एमसीक्यूज टाइप चीजें जिसके अंदर एक दो मार्क्स एक कभी एक कभी एक दो मार्क्स और फिर बाकी जैसे पूरे क्वेश्चन और क्वेश्चन यू कैन से दैट इट विल बी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप। तो शॉर्ट में पूरे का पूरा केस दिया होगा और उनको केस के बारे में से एक बी दो चीजें भी पूछ सकते हैं कि इसमें क्या चीजें और सी और डी चार चीजें भी पूछ सकते हैं और पूरे का पूरा केस भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप इसके अंदर क्या है आपकी राय पूछ सकते हैं। फैक्ट्स हमेशा मैं कहता हूँ जो आपने अपनी कैलकुलेशन करनी है फैक्ट्स को ज्यादा आपने तो सोचना है कि इसके अंदर फैक्ट क्या क्या चीज है। वैसे बेटर एक बार आप आगे आ जाए, ठीक है? आप इस तरह आ जाओ आगे तो बार बार ट्रैवल करना फिर इससे भी दूर हो जाता हूँ और इसकी जो रिकॉर्डिंग है ना फिर वो सही नहीं होती। कल अगर किसी को रिकॉर्डिंग की जरूरत होगी ना तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा इसका मामला। इसलिए याद है इकट्ठे बैठे तीनों फिर अगर लड़के आए तो बैठेंगे है तो जरा मुश्किल, चाहे कुर्सी को थोड़ा सा टेढ़ा कर ले आगे पीछे करके चेयर को इस तरफ आप कर ले। ये मैं कह के ना इन्हें जरा क्लास के अंदर ये कम से कम एक जो चेयर टेबल एक आगे इस तरह करवा लेते हैं, ठीक है बेटा? तो इसके अंदर आगे क्या आ जाता है? पर्पस। पर्पस से क्या मुराद है कि सिविल लॉ का पर्पस क्या है, क्रिमिनल लॉ का पर्पस क्या है हमारे लिए? अच्छा, पर्पस इज टू प्रोवाइड द मींस वेयर इन इंजर्ड पार्टी कैन ऑब्टेन कंपनसेशन। सिविल लॉ को बिजनेस लॉ भी हम कहते हैं, जिसके अंदर इंजर्ड पार्टी यानी कि जिस पार्टी के साथ ज्यादती हुई हो वो कंपनसेशन के लिए क्लेम करती है, उसे किसी न किसी तरीके से हम कंपनसेट करें। वो कोई भी मैकेनिज्म हो सकता है, वो पैसे की अंदर भी पेनल्टी भी हो सकती है, कोई और भी तरीकाकार इसके अंदर आ सकता है ताकि पार्टी राजी हो जाए। अच्छा, अब जो पर्पस है हमारा क्रिमिनल लॉ का क्या पर्पस है? द पर्पस इज टू रेगुलेट द सोसाइटी बाय द थ्रेट ऑफ अ पनिशमेंट। जो गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट हमेशा पनिश करती है बेटा। थ्रेट हो गवर्नमेंट की तो उसी वक्त दुनिया या मैं और आप उन लॉज को ओबे करते हैं। अगर थ्रेट नहीं होगी, अब देख रहे हमारे यहाँ इस वक्त क्या मामला है? हमारे यहाँ इस वक्त सबसे बड़ा मामला ये कि हमारे यहाँ थ्रेट नहीं है, गवर्नमेंट को कोई मान नहीं रहा। दूसरे लफ्जों में जो अमीर लोग हैं वो कत्ल भी कर देते हैं। हमारे सामने आपके सामने आपने देखा होगा कि वो बलूचिस्तान के मिनिस्टर ने पुलिस वाले के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, फुटेज आ गई, सारा कुछ सामने आने के बाद भी कोई मामला नहीं हुआ। हाँ, सारा कुछ सामने आने के बाद भी आप देखें भी उस मसले का कोई हल नहीं निकला। क्या हुआ? वो बंदा छूट गया। तो पनिशमेंट थ्रेट। अब मैंने आपके साथ शायद वो पिछली क्लास के अंदर भी जिक्र किया था कि दुबई जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहां पे
यानी कि एक बच्चा भतीजा मेरा रहता है, ट्रैफिक लाइट से वो उनको अलाउ है कि आप लोगों ने सड़क को क्रॉस करना है। हम तो क्योंकि विजिटर गए हुए थे तो हमने दरमियान में से क्रॉस किया और ट्रैफिक लाइट वहां से 1 माइल 1 किलोमीटर थी वहां से। अब वो बच्चा वहां गया 1 किलोमीटर, उसने सड़क क्रॉस की और वापस आ गया और हमने सीधी वहां दरमियान से सड़क क्रॉस कर ली। मैं ये पाकिस्तान गलत किया, मैं ये नहीं कहता कि हमें भी वहां जाके लॉ को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन वो जो है फिर भी थोड़ा बहुत विजिटर्स के साथ रिलैक्स्ड है, विजिटर्स को पनिश नहीं करते। अब उस बच्चे ने बताया कि अगर मैं यहाँ से सड़क क्रॉस करता, पूरे का पूरा दुबई हर सड़क जो है कैमरों के साथ कवर है, अगर मैं क्रॉस करता तो उन्होंने मेरे घर जो है पर्ची बना के भेज देनी थी। 3000 दिरहम का जुर्माना है अगर आप सड़क को क्रॉस करें विदाउट ट्रैफिक लाइट्स। आप अंदाजा करें, अच्छा कुछ नहीं आ रहा, कोई ट्रैफिक लाइट, कोई गाड़ी नहीं आ रही, इसके बावजूद भी आप देखें लोग सड़क क्रॉस नहीं कर रहे। क्या है पनिशमेंट? पनिशमेंट क्या है? 3000 दिरहम, इज अ लॉट ऑफ मनी। तो हो सकता है उस बच्चे की 3000 दिरहम 3 महीने की तनख्वाह हो। तो लिहाजा जब पनिशमेंट होगी और उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। अब ये ना हो कि हमारे यहाँ देखिए कवानीन तो सारे मौजूद हैं, जब कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी बेटा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जिस वजह से हमारे हालात ज़्यादा ख़राब हैं। हार्म कॉस्ट, हार्म का मतलब होता है कि तकलीफ। क्या है तकलीफ दी गई है? द क्लेमेंट सूज द डिफेंडेंट फॉर हार्म कॉस्ट। क्लेमेंट मीन्स जिसने क्लेम किया है, जो जिसने केस किया है, वो अपने समझ ले भी जिसने हार्म कॉस्ट किया है दूसरे को, वो सू करता है। सिविल लॉ के अंदर सू किया जाता है। हमारे यहाँ अच्छा सू का भी तस्वुर नहीं है, हमारे यहाँ सू का भी तस्वुर नहीं है। अब आप चले जाएं यूरोप में किसी मुल्क के अंदर, आप किसी जगह के ऊपर, अल्लाह ना करे सर, आप किसी स्टोर में दाखिल हुए ना, आप फिसल के गिर गए। क्यों? वहां पे थोड़ा सा पानी खड़ा हुआ था और आपको नहीं पता था, उधर किसी किस्म का साइन नहीं पड़ा हुआ था। एक्चुअली यू कैन सू द स्टोर, और उसके अंदर आपको अगर चोट लगी है, कुछ भी हुआ, एक तो सारे का सारा खर्चा उन्होंने देना है, जो भी आपका हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा होगा, और दूसरा जब वो केस कोर्ट में जाएगा और ये प्रूव हुआ कि ये गिल्टी थे, इन्होंने वहां पे फर्ज साफ किया था लेकिन साइन नहीं रखा था और सूखा नहीं था वो, लिहाजा इस वजह से उन्हें 5000 पाउंड, 10,000 पाउंड, अप टू 1 मिलियन पाउंड तक भी, अगर चोट ज्यादा लगी है, टांग टूट गई है, 1 मिलियन पाउंड भी उस स्टोर को जुर्माना किया जा सकता है। अब आप मुझे बताएं, यहाँ आपके यहाँ से हम बाहर निकलें, अल्लाह ना कर, यही हमारा ये इसी कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, हो जाए जरा 5,000 पाउंड जुर्माना, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर जिशान साहब को और फरहान साहब को 2 घंटे पहले आके खुद ना सुखाना पड़े फर्श, वो 2 घंटे पहले आए हुए होंगे। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इस तरह का हमारा है ही नहीं, मैकेनिज्म ही नहीं है बेटा, और फिर आप इसी चीज को बड़ा करके हर चीज के ऊपर लागू कर दें, अपनी पार्टनरशिप के ऊपर लागू कर लें इसी चीज को। ये अगर एक के साथ ज्यादती हुई है, उसने दूसरे को सू किया है, वो जाएगा, अगर वो जायज है तो वहां पे बेटा उसी वक्त उसको कंपनसेशन मिलेगी। अच्छा जी, हार्म कास्ट जो अपना दूसरा केस होता है जिसके हम कहते हैं कि जनाब ये द स्टेट गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट्स द अक्यूज्ड, द डिफेंडेंट को, वेदर और नॉट द हार्म वाज कॉज्ड, हार्म किसी को नुकसान पहुंचा या नहीं पहुंचा, यानी कि अगर आपने कोई लॉ भी तोड़ा है, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा। जैसे सड़क क्रॉस करने की मैंने मिसाल दी, आप ट्रैफिक क्रॉस करके निकल गए, कानून तोड़ दिया आपने, किसी का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गवर्नमेंट आपको फिर भी पनिश करेगी, ठीक है। हार्म काज नहीं भी होगा, अगर होगा फिर तो पनिश होनी है, लेकिन नहीं भी हुआ तब भी आपको बेटा गवर्नमेंट पनिश करेगी। बर्डन ऑफ प्रूफ अब किसके ऊपर है? मकसद कि अब ये सारा केस लड़ना किसने, प्रूफ किसने देना कि अभी ज्यादती हुई है। द क्लेमेंट कैन प्रूव द रॉन्ग ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, हिज लिटिगेशन इज सक्सेसफुल एंड द डिफेंडेंट इज हेल्ड लायबल। सिविल केस के अंदर जो बंदा केस करता है उसने प्रूव करना है कि मेरे साथ ये इस तरह की ये ज्यादती हुई है। अगर वो प्रूव नहीं कर सकेगा तो गेम ओवर है। अच्छा, और सिविल केस के अंदर को सू करने के लिए जा रहे हैं तो ये नहीं होगा कि आप सू करने के लिए जा रहे हैं, अगर आप गलत हैं और आप साबित नहीं कर सके तो आपको जुर्माना होगा। बहुत बड़ा केस है इयन बोथम का, अगर आप जानते हो क्रिकेट को, इयन बोथम इमरान खान का, तकरीबन मेरे का 1990 का केस है यूके के अंदर बेटा। इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाया इयन बोथम ने, न्यूज़पेपर के अंदर लिखा आर्टिकल कि ये इमरान खान जनाब वो बॉल के साथ टैम्परिंग करता है।
عمران نے اس کے اوپر کیس کر دیا لائبلٹی کا. کیس گیا اور بوتھم اس کو پروو کر نہیں سکا. لکھنے کو دیکھو, لکھنا تو بڑا آسان تھا, اس نیوز پیپر میں لکھ دیا. ڈیمیجز کلیم کی 1,00,000 پاؤنڈ جرمانہ ہوا یہ بوتھم کو. ہمارے یہاں پہ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں, سارا دن کیا ہوتا ہے, کوئی ایسی اخبار جس کو اوپر سے لے کے نیچے تک آخری صفحے تک کوئی نہ کوئی جھوٹ موجود نہ ہو. یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. اور اگر آپ یہ لائبل کا کیس لے کے آ جائیں یہاں پہ برڈن آف پروف والا اور سزا دیں باقاعدہ 5-5 10-10 لاکھ, چلو ہمارا غریب ملک ہے, یہ سارے کے سارے صاف ہی بیٹا اچھی خاصی تنخواہ ہوتی, ذرا کرے نا انہیں 10-10 لاکھ روپیہ. کامران خان آگے ٹی وی بیٹھ کے اگر جھوٹ بول رہا ہے, اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے, اگر جھوٹ بول رہا ہے تو دیں اس کو, اور اس کے اوپر 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کا جرمانہ ہو جائے تو دوبارہ وہ جھوٹی خبر چلائے گا بیٹا, دے گا اپنے پروگرام کے اندر؟ کبھی نہیں دے گا. اچھا پھر برڈن آف پروف دوسرے میں کس کے اوپر ہے؟ if the state can prove the offense beyond all reasonable doubt, the prosecution is successful and the accused is found guilty and convicted. ٹھیک ہے, تو دوسرے کے اندر اسٹیٹ نے یعنی کہ گورنمنٹ نے بیٹا آپ کو کرمنل لا کے اندر پروف کرنا ہے, اور اگر وہ گورنمنٹ ثابت کرنے میں ریزنیبل ڈاؤٹ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ گلٹی ہوگی, اور جو بندہ ہوگا جس کو سو کیا گیا ہے یا جس کے اوپر کیس کیا گیا ہے وہ کنوکٹڈ ہوگا, اس کو سزا دی جائے گی, جرمانہ کیا جائے گا, پھر جو بھی اپ ٹو دا کورٹ ہوگا. ریمیڈی کیا ہے یعنی کہ سولوشن؟ دا سول کورٹ میں آرڈر دا ڈیفینڈنٹ ٹو پے ڈیمیجز or it might order some other remedy such as specific performance or injunction. ٹھیک ہے, ریمیڈی یہ بیٹا یعنی کہ ریمیڈی سولوشن. سول کیس کے اندر کورٹ آرڈر کرے گی ڈیفینڈنٹ کو کہ جناب اس کو ڈیمیجز دو. ڈیمیجز کے اندر وہ پیسے بھی ہو سکتے ہیں, دوسرے بھی ہو سکتے ہیں, کوئی خدمت بھی ہو سکتی ہے. اگر کوئی آپ کا گارڈن خراب کر کے چلا گیا, اس نے جناب سے گارڈن ٹھیک کرا کے دو, گاڑی کو توڑا تو اس نے گاڑی ٹھیک کرا کے دو, تو ڈیمیجز کسی بھی طرح کی ہوگی وہ کورٹ اس کو آرڈر کرے گی. اور کرمنل کیس کے اندر sentence the defendant to fine or it might impose some other fine such as imprisonment or death sentence. کرمنل کیس کے اندر پھر آپ کو فائن بھی ہو سکتا ہے, جیل بھی ہو سکتی ہے, اور سزا موت بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, اب یہ ایگزامپل آ جاتی ہے بیٹا. اب بعض وہ ایگزامپلوں میں سے کوشچن اٹھاتا ہے. اگر پروو نہیں کر پائی نا تو کورٹ کے اندر بیٹا پھر آپ کو جرمانہ کورٹ کرے گی. لائبل دیکھیں, لائبل بیسیکلی جب آپ نے کیس کیا آپ پروو کر دیتی تو پھر لائبلٹی والا لفظ آ جاتا ہے. ادروائز وہ آپ کا کیونکہ جو جھوٹ کیسا جھوٹ آپ کا جھوٹ تھا تو آپ اس کو ثابت نہیں کر سکی تو وہ پھر آپ کو جرمانہ کیا جائے گا. یس, ان ادر ورڈز شارٹ فارم کے اندر کہتے ہیں وہ آپ کو لائبل ٹھہرایا جائے گا. لیکن کرمنل کیس کے اندر اب چونکہ گورنمنٹ انوالو ہے, گورنمنٹ نے پروسیکیوٹر ہائی کیے ہوتے ہیں, اب یہ تو ہمارے ملک میں تو ہو سکتا ہے. دیکھیں اس وقت جتنی بھی پی ٹی آئی کے اوپر کیسز بنے ہوئے ماں سوائے چند ایک کے وہ سارے کے سارے جھوٹے کیسز ہیں اور اسٹیٹ نہیں بنائے. اب یہ ہمارے جیسے ملکوں میں ہوتا ہے بیٹا, یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر بھی اسٹیٹ جھوٹا کیس بنائے. اب اسٹیٹ جھوٹا کیس بنائے تو جج تو اڑا کے رکھ دیں گے بیٹا. اسٹیٹ وہ پروسیکیوٹر سمیت وہ منسٹر سمیت سمجھ کے گورنمنٹ کو بھی وہ جج اڑا سکتے ہیں اگر جھوٹا کیس بنا ہوا ہو. ہاں یہ ہے. اب اس کے اندر کیا لکھا ہو, وداؤٹ ریزنیبل ڈاؤٹ, یعنی کہ جب گورنمنٹ نے ثابت کرنا ہے وہ اس کے اندر کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ ہو, 100% کلیئر کٹ ہو. اچھا اگر وہاں پہ کسی کوئی ممبیگیٹی ہو جاتی ہے, کسی قسم کا کوئی وہ دینے میں پروف دینے میں ناکام ہو جاتی ہے اسٹیٹ, پھر جناب وہ بندہ چھوٹ جائے گا. اس کے اندر کیا گورنمنٹ کو پنش کیا جا سکتا ہے, گورنمنٹ کو جرمانہ کیا جا سکتا ہے, مے بی سرٹن کیسز کے اندر کیا بھی جا سکتا ہے. کہ دیکھیں اگر فار ایگزامپل کے طور پر آپ نے ایک ڈاکٹر کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا, اس کی 2 ہفتے بند رہا, اس کی تنخواہ نہیں ملی, سارا کچھ نہیں ملا, تو پھر گورنمنٹ کو وہ کہیں گے کہ آپ اس کی 2 ہفتے کی تنخواہ بھی دو اور اتنی اس کو اور ڈیمیجز بھی دو جو آپ نے اس کے لیے 2 ہفتے کے لیے اس کے دماغ کو جو آپ نے خراب کیا, یا اس کی فیملی کے لیے جو آپ نے کاز کیا ٹربل, یا انہیں جو پریشانی ہوئی اس کے لیے وہ ڈیمیجز آپ کو دے سکتی ہے گورنمنٹ کورٹ. ٹھیک ہے جی, کلیئر. آ جائیں ایگزامپل دیکھیں جی. کیا ہو سکتا ہے سول لا کے اندر؟ پراپرٹی ڈسپیوٹ ہو سکتی ہے. پراپرٹی ڈسپیوٹ کس طرح ہو سکتی ہے؟ آ جائیں بیٹا. پراپرٹی ڈسپیوٹ کس طریقے سے ہو سکتی ہے بیٹا؟ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ ہے یہ. اچھا یہ اب تھوڑا تھوڑا آپ نے گوگل کر کے, ٹھیک ہے, یا اگر کوئی لا کی بک آپ کے پاس موجود ہو, میں یعنی کہ ویسے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں,
लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है कि अगर आप ये देखें कि जनाब ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या है, ठीक है, पाकिस्तान का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहता है, उसके अंदर एक दो चीजें 2-3 लाइनें होगी, उसको जरा देख लें। वो क्या होगा, वो आप स्ट्रांग हो जाएंगे आप उससे। वो किसी भी तरह का अगर डिस्प्यूट देते हैं एग्जाम्स के अंदर, चूंकि आपने वो लॉ वो एक्ट पढ़ा हुआ है, तो आप जरा थोड़ा सा आपका होरिज़न ब्रॉडन हो जाएगा माइंड, आप उसको अच्छे तरीके से टैकल करने की पोजीशन में आ जाएंगे जब एग्जाम्स के अंदर आपने इसको टैकल करना है। दूसरा क्या है, जरा वर्क रिलेटेड डिस्प्यूट होता है, काम के ऊपर डिस्प्यूट होते हैं, ये भी बेटा आपका सिविल का केस होता है। इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट लॉ को देखें आप, एक्विजिशन ऑफ नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंट बिहेवियर, टॉट। अब नेग्लिजेंस बिहेवियर क्या, जो मैंने आपको मिसाल दी कि अब ये बेसिकली ये नेग्लिजेंस ही है कि उसने फर्श साफ किया लेकिन वहां साइन नहीं लगाया कि ये गीला है, तो इसको फिर हम नेग्लिजेंस का केस कहते हैं, तो इसको टॉट, ठीक है, नेग्लिजेंस बिहेवियर, ये भी बेटा काज ट्रबल करता है। तीसरा इसके अंदर क्लेम बाय कंज्यूमर्स अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स, कंज्यूमर्स का क्लेम, गाड़ी ली हुई है और समझ लें कि उसके अंदर कोई इस तरह का फॉल्ट आया हुआ है, आवाज आ रही है अंदर से, गया हूं उसके पास तो वो कहते नहीं कि हमने बेच दिया, अल्लाह का फैसला, अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। होता है ना, आप मोबाइल फोन लेके गए, उसकी आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं है, कि दूसरे दिन आप लेके जा रहे हैं तो कहते नहीं जी बस हमारा बिक गया, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो उसको आप सू कर सकते हो बेसिकली। अगर आपको सबूत करना पड़ेगा ये जी ये रसीद है, ये मैं परसों लेके आई, कल में गई, जिसने इनकार कर दिया ठीक करने से, तो ये इसको बेटा कहते हैं हम के क्लेम्स अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग की भी हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर शॉपकीपर की भी अगेंस्ट के हो सकता है, और अगर शॉपकीपर आपके साथ मिल जाए, कहीं कंपनी हमें नहीं देती तो कंपनी के अगेंस्ट भी आप कर सकती हैं इसके अंदर। अच्छा जी, फिर क्या होता है, कमर्शियल डिस्प्यूट्स बिटवीन बिजनेस एंटिटीज, कमर्शियल लॉ, यानी कि बिजनेस एंटिटीज, दो बिजनेस कंपटीटर्स हैं, उनके दरमियान कोई ना कोई, अब उनके दरमियान क्या हो सकता है बेटा, उनके दरमियान हो जाता है बात सफा पेटेंट के एक नाम को दो बंदे इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वो कहता है ये मेरा नाम है, वो कहता है ये मेरा नाम है, भाई किसी ने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई नहीं करे, फिर वो सारा कुछ आपको प्रूफ देना पड़ता है जी ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मैंने बनाई हुई है, ये मेरे पास प्रूफ है, ये मैंने इसके पेटेंट राइट जमा करवा के लिए हुए, तो ये फिर क्योंकि देखिए बेटा दुनिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, आप कोई कारोबार करते हैं, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट का भी नाम होगा, आपके कारोबार का नाम होगा, जब आप ये शुरू करते हैं तो विद इन 1 ईयर आप उसको फौरी तौर के ऊपर अपने नाम के ऊपर उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन लोकली भी हो जाती है, नेशनल लेवल के ऊपर भी, और अगर आपका ख्याल है कि प्रोडक्ट में इतनी जान है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बिक सकती है, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी होती है। इसको हम बेसिकली जो है ना पेटेंट्स राइट कहते हैं, वो आप अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन करा दें, फिर क्या होगा, ये पूरी दुनिया के अंदर इसकी वैलिडिटी है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कि आप जैसी प्रोडक्ट आपके नाम के साथ कोई नहीं बनाएगा, और अगर कोई बनाएगा आप उसको सू कर सकते हो डैमेजेस के लिए। जैसे कल मैं मिसाल दे रहा था कोक और पेप्सी वाली, कि वो पेप्सी 2 नंबर चल रही है अभी तक, लेकिन अगर आज भी अगर पेप्सी चाहे 2 नंबर को बंद कर सकते, जितना कोई बड़ा बंदा, चाहे नवाज शरीफ की 2 नंबर की फैक्ट्री लगी हुई हो, वो उसे जाके सू कर सकते जनाब कि हमारा नाम इस्तेमाल करके हमारे नाम की बोतलें बना रहा है, और अगर वो वीडियो प्रूफ है बन रहा है, सारा कुछ हो सकता है, तो उसके अंदर सारा बहुत बड़ा क्लेम डाला जा सकता है। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाते हैं कॉपीराइट डिस्प्यूट्स, इसको कॉपीराइट भी कहते हैं, पेटेंट भी और कॉपीराइट भी, यानी कि आपने नाम को कॉपी कर लिया। अच्छा दूध वाला है, आपने अपने घर के करीब अच्छा दूध वाले के नाम के साथ अपने दूध की शॉप बना लिए, और जितना उसका दूध बिकता है आपका भी दूध बिकना शुरू हो गया बेटा, लेकिन वो उसकी शॉप नहीं है, वो बेसिकली आपको फिर इसके अंदर सू कर सकता है सिविल लॉ के अंदर। अगला आ जाता है क्लेम ऑफ अ डेफामेशन है, डेफामेशन ऑफ अ कैरेक्टर, ये भी टॉर्ट हो गया कैरेक्टर के ऊपर। अब जैसे आपके सामने कुछ अर्सा पहले ये केस चला था जफर अली का, और क्या उस लड़की का नाम है, वो जो म्यूजिशियन है जो चली गई हुई है अमेरिका, जफर को तो जानते हैं ना आप, जाने वाला, उसका केस लगा हुआ, तो डेफामेशन ऑफ कैरेक्टर कि इसका ये कैरेक्टर है, इसकी ये हरकतें, तो कैरेक्टर के ऊपर भी ये भी बेटा डिस्प्यूट बिटवीन 2 पीपल है। इल्ज़ाम लगा देना ना किसी के ऊपर कि जनाब इसने मेरे साथ ये किस्म की जाति की है, इसने मेरा नाम पुकारा है, या मैं मुझे हरास किया है, तो बेसिकली वो फिर आपके टॉर्ट के अंदर आ जाता है, कैरेक्टर के ऊपर एक्यूजेशन हो, ये भी आपका सिविल लॉ के अंदर आता है। अब ये देखें, ये सारे के सारे, तो इमेजिन करें कि जो आपको केसेस या एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो ये सारे के सारे एरियाज को कवर कर रहे होंगे, इनमें से कोई भी, और आपसे पूछा जाएगा इसके ऊपर आप ये क्या फिट कर सकते, कौन सा सिविल लॉ इसके ऊपर लग सकता है। अगर एम्प्लॉयमेंट का डिस्प्यूट है तो वो आपके वर्क रिलेटेड डिस्प्यूट आपको लिखना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है बेटा। फिर डिस्प्यूट्स अबाउट एन अलेज्ड ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट 1872,
क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गई? क्या फॉर एग्जाम्पल तौर पे आपने कंपनी को ज्वाइन किया, कंपनी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 5 साल का, 6 महीने बाद 2 महीने बाद कंपनी का आपको निकाल देती, ठीक है, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया कंपनी ने आपको निकाल दिया, तो फिर उसके अंदर आप उस कंपनी को सू कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा जी। अच्छा, फिर एग्जाम्पल 2 आ जाए हम क्रिमिनल लॉ पे। पाकिस्तान पेनल कोड, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्शंस क्राइम एक्ट। अब ये सारे के सारे हमारे क्रिमिनल लॉज हैं जो बने हुए हैं, ठीक हो गया। अब इनके तहत यानी कि किसी को सजा देनी है पाकिस्तान पेनल कोड के तहत, गवर्नमेंट के जितने भी लॉज बने हैं, जैसे आप अगर चोरी करते हो, अगर आप कोई क्राइम कमिट करते हो बेटा, तो सारे के सारे लॉज बने हैं उनके, वो अब पढ़ेंगे आगे चल के बेटा। तो उसके तहत वो एक्ट लगा के फिर आपके ऊपर FIR दर्ज करा के आपको प्रोसिक्यूट किया जाता है। तो वो पाकिस्तान पेनल कोड बना हुआ है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट लॉ बने हुए हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम बने हुए हैं, ये सारे के सारे क्राइम्स के एक्ट बने हुए हैं, ठीक है। अगर आप इनमें से किसी को भी कर रहे हैं तो फिर ये एक्ट आपके ऊपर लगेगा बेटा, और उसके तहत आपको सजा दिलाएगी गवर्नमेंट। क्लियर? चूंकि अब हमारा क्रिमिनल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आता है, इसको अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो वैसे सच कुछ नहीं होगा। आपका जो भी आएगा, आपका सिविल लॉ और बिजनेस लॉ ऐसे ही समझ लें कि एक ही चीज का है, तो वो बिजनेस लॉ के तहत बेटा फिर आपको जो भी एग्जाम्पल के सवाल दिए जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस लॉ किधर है जी? मेनी ऑफ द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ अ कमर्शियल एंड बिजनेस लॉ आर एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिविल लॉ, ठीक है। कमर्शियल भी और बिजनेस लॉ है वो बेसिकली सिविल लॉ का हिस्सा है, बट द क्रिमिनल लॉ में आल्सो अप्लाई, क्रिमिनल लॉ भी लग सकता है सर्टेन कंडीशन के अंदर। कैसे कह रहा है? फॉर एग्जांपल फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट मे अकर इन बिजनेस। फ्रॉड हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग कर सकती है आपकी कंपनी बेटा, और वो फिर क्रिमिनल लॉ के ऊपर लगेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग। जैसे आजकल ये जितने लोग हैं, ये जितनी हमारी इस वक्त आप अगर आपने मनी एक्सचेंज के पास जाएं, पैसे चेंज करवाते हैं, मनी एक्सचेंज वाले आजकल पैसे बाहर भेज रहे हैं डॉलर्स, तो ठीक है, बेसिकली वो क्रिमिनल लॉ है। अगर वो पकड़ा जाए, ये साबित हो जाए कि इसने इतने मिलियन डॉलर बाहर भेजे हैं किसी के अकाउंट के अंदर, किसी से पैसे लेके या कोई भी काम करके बेटा, तो उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। अब चूंकि अब भेजने वाले ये हैं, ये कौन है? ये भतीजे और भांजे MNAs MPs के, सेनेटर्स के या फौजियों के। भेजा किनके अकाउंट में? भेजा किसी जनाब नवाज शरीफ के अकाउंट में, भेजा जरदारी के अकाउंट में, भेजा किसी फौजी के अकाउंट में, तो कौन प्रोसिक्यूट करेगा? कौन इनको हाथ डालेगा बेटा? लेकिन अगर लॉ हो तो ये काम हो ही नहीं सकता बेटा, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कि मैंने एक दफा नहीं कई दफा बाहर जाके पैसे यानी कि एक्सचेंज करवाए, क्योंकि मैं बाहर जब विजिट पे जाता था अपनी जॉब से, घूमने फिरने के लिए जाता था, तो लाजमी बात है डॉलर्स की करेंसी बेटा चेंज करवानी पड़ती थी। तो यहां वाला चक्कर नहीं है कि आप जाएंगे मनी एक्सचेंजर के पास, किसी के पास जाएंगे तो वो आपको बाहर से रेट बढ़ा देंगे कि अगर बैंक का रेट फॉर एग्जांपल के तौर पे डॉलर का इसमें 290, तो वो आपको 295 या 294 रुपए दे देंगे। नहीं, ये नहीं। अगर बैंक का रेट 270 है और आपने बाहर से करवाना है तो वो आपको दे देंगे 268, 267, वो 2 रुपए कम ही देंगे, आप ज्यादा नहीं देंगे अगर आपने चेंज करवाना है। हमारे यहाँ देखें, क्योंकि बेसिकली हमारा पैसा गलत कामों में इस्तेमाल होता है ना, इस वजह से तो इसकी इस तरीके से डिमांड है। पर अगर वो सारे के सारे लॉज रूल्स और रेगुलेशन हम लेके आए, डॉलर पे किसी ने थूकना ही नहीं है बेटा। देखिए हमने डॉलर क्या करना अभी? देखो, जब बाहर जाना है, ट्रेवल करने, चलो बेटा फिर तो एक्सक्यूज है, वो भी सीधा बैंक जाते हैं, बैंक भी वहां पे मिल जाते हैं। मैंने बहुत दफा जाके बैंक से भी पैसे लिए बेटा चेंज करवाए, लेकिन बैंक भी 1 रुपया 2 रुपया उससे कम ही देगा जो उसका रेट है बैंक्स के लिए, उससे वो 1 रुपया 2 रुपया मुझे कम पे वो देगा, ज्यादा नहीं देगा कहीं पे भी। हमारा शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जो आउट बैंक से ज्यादा हमें पैसे दे देता है, और जिस वजह से दुनिया बैंकों में नहीं जा रही, अपने पैसे को बाहर बेटा को शिफ्ट कर रही है। अच्छा जी, इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द सेम एक्शन मे बी ब्रीच ऑफ अ क्रिमिनल लॉ एंड आल्सो टॉट इन अ सिविल लॉ इन सच अ सिचुएशन दैट एक्शन मे गिव राइज टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ बाय द स्टेट्स, सिविल एक्शन बाय द प्राइवेट पर्सन क्लेमिंग द रेमेडी सच एज डैमेजेस। तो इसके अंदर ये भी हो सकता है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन बाय द स्टेट करें, जो जहां पे भी क्रिमिनल होगी वो स्टेट अलहदा करें, यानी कि सिविल मामला मेरा आपका, मेरी कंपनी बाहर किया तो स्टेट मुझे सू करे या स्टेट मुझे अंदर डाले, स्टेट बेटा मुझे सजा दे क्योंकि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। एक तो स्टेट का केस बन जाता है,
اور دوسرا یہ پرائیویٹ پرسن بھی ہو سکتا ہے, ریمیڈی فار دا ڈیمیجز, پرائیویٹ لوگ بھی مجھے سو کر سکتے ہیں ڈیمیجز کے لیے. اب وہ پرائیویٹ لوگ کون ہو سکتے ہیں بیٹا؟ دیٹ کین بی وہ لوگ جنہوں نے مجھ سے پیسے چینج کروائے. وعلیکم السلام. وہ بھی ثبوت دے سکتے ہیں جناب ہم یہ پیسے لے کے یہ ادھر گئے تھے اور اس کا نتیجہ پھر ہمارے ساتھ یہ نکلا ہے. تو وہ بھی پھر اس کے اندر ہو سکتا ہے. اس کا ایگزامپل دیکھیں. اب یہ جو ایگزامپل ہے نا یہ آپ کے پیپر کا کوشچن ہے, ٹھیک ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں وہ سپوز کا لفظ نکال دیں, a train company operates a train service. سمجھ لگ رہی بیٹا؟ اب یہ سارے کا سارا انگلش میں ہی جواب دینا پڑے گا, لکھنا پڑے گا. انگلش آئی ہوپ کہ اب آپ لوگوں کی مچ بیٹر ہو چکی ہے. جب اس کو پڑھیں فیکٹس دیکھنے کے اس کے اندر کوشچن کے اندر فیکٹ کیا ہے. کہانی سے کام نہیں بننا بیٹا. لا کے اندر لا کا پیپر دوسرے پیپروں سے ڈفرنٹ ہے. جس طریقے سے ٹیکس سے دوسرے پیپر آگے نا اس کے اندر کیلکولیشن اگر غلط ہو گئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو نمبر ملیں گے؟ میرا مقصد ہے کہ 108% کی جگہ آپ نے 106% جواب نکلے آیا تو جواب تو غلط ہے نا بیٹا. یہاں پہ بھی یہ ہے کہ فیکٹ آپ نے ڈھونڈنا کوشچن کے اندر سے. تو کوشچن پڑھتے وقت یو آر ریڈی مسٹ گیو اے پراپر ٹائم بیٹا, کیونکہ اس کو پراپر طریقے سے آپ ایبزارو کریں, انڈرسٹینڈ کریں. سارے اینگلز کو اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے میں نے ٹیکل کرنا ہے. Suppose that a train company operates a train service and there is a major accident involving loss of a life and injury to passengers. ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے اندر بیٹا کچھ جانیں چلی گئیں اور کچھ پیسنجر زخمی ہو گئے. The state may claim that the train company or its senior managers are guilty of a breach of a criminal law and bring a case in the criminal court. اسٹیٹ یعنی کہ گورنمنٹ نے کیا کیا کہ جو مینیجر تھا اس وقت آپریشن کر رہا تھا ٹرین کے, وہ جناب اسے جو ہے نا سو کیا کیا کہ اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا اور اسے جو ہے نا ہم اس کو کرمنل کورٹ کے اندر اس کے اوپر کیس چلائیں گے. انڈیویجولز who have injured in the crash and individuals who have lost the relatives killed in the crash may bring civil actions. سول کورٹ کے اندر جو لوگ جن کی ڈیتھ ہو گئی بیٹا ان کے ریلیٹیوز اور جو انجرڈ ہو گئی وہ بھی گورنمنٹ کے اگینسٹ بھی پاسبلٹی, اگر گورنمنٹ پورے کا پورا ریلوے گورنمنٹ کا ہے تو, یا پاسبلی اس کرمنل کے اگینسٹ یا مینیجر کے اگینسٹ یا جو ڈرائیور ٹرین کو چلا رہا ہے اس کے اگینسٹ آپ سول لا کے تحت بیٹا کمپنسیشن کے لیے ڈیمیجز کے لیے کلیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بزنس مینیجرز must therefore be aware of both the criminal law and the civil law implication of their activities. So as a business manager, as a chartered accountant, you must know that. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سول لا اور کرمنل لا کے اندر کیا فرق ہے اور کس طریقے سے ہم اس کے نیچے دب سکتے ہیں. کل دیکھیں بیٹا ٹرین کمپنی بظاہر آپ کو یہ لگتا ہوگا یہ سادہ ٹرین ہے کی کام ہے, رائٹ؟ اب مجھے آپ بتائیں چاہے آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ کا ٹرین کمپنی کے ساتھ کوئی لنک ہو جائے؟ شاباش, سوچ کے بتائیں. یو آر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, کیا ٹرین کمپنی آپ کو ہائر نہیں کر سکتی اپنے اکاؤنٹس کے لیے؟ کر سکتی ہے نا بیٹا, یو آر پارٹ آف اٹ بیسیکلی. یا کیا ٹرین کمپنی اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر کنسلٹنٹ کے طور کے اوپر آپ کو ہائر کر سکتی ہے؟ تو آپ کو وہاں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ڈیمیجز ہوئی, ایکسیڈنٹ ہوئی. دیکھیے پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا یہاں پہ بیٹا, مائی ہینڈز آر اپ. یہاں تو اللہ معاف کرے آئے دن بیٹا کو 150 بندہ مرا رہتا ہے, کون ہے پتہ ہی نہیں ہوتا, لوگوں کو نہیں پتا نا. آج سوچیں میری بات کے اوپر غور کریں کہ یہ لوگ کیوں آپ لوگوں کے ایجوکیشن ان لوگوں نے نہیں دی 70 سالوں میں, کیوں ہمارے یہاں ایجوکیشن کو مفت نہیں کیا گیا, پروموٹ نہیں کیا گیا بیٹا اور نہیں سمجھایا گیا. دیٹس the ریزن, تاکہ آپ کے پاس نالج نہ آ جائے کہ آپ بھی سو کر سکتے ہو. آج تک پاکستان کی تاریخ میں آپ نے سنا کہ کس نے سو کیا ہو؟ ٹرین کے اندر آ کے ایکسیڈنٹ ہوا, پٹری ٹوٹی ہوئی تھی. بھائی پٹری اگر ٹوٹی ہوئی تھی, ٹرین گری, بندے مر گئے, بھائی پٹری کی رسپانسبلٹی کس کی ہے کہ وہ ٹھیک ہو؟ ہے کوئی نہ کوئی بیٹا یہاں پہ جس کی کوئی رسپانسبلٹی ہے نا بیٹا. گورنمنٹ کس چیز کا نام ہے؟ گورنمنٹ از ریسپانسبل فار دیٹ. ہاں گورنمنٹ آگے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پیش کر سکتی ہے کہ جناب دیکھیں یہ بندہ ہے, اس کو ہم اتنے ہزار پہ تنخواہ دیتے ہیں, یہ جو 1 کلومیٹر ہے جہاں یہ پٹری ٹوٹی ہے اس کی ڈیوٹی ہے, یہ 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے, اس کو 50,000 پہ تنخواہ دیتے, گورنمنٹ ثابت کرے گی پھر اس کو پکڑا جائے گا. ہاں بھی تو دس دن تو کتنے تھے یہ ٹرین کی پٹڑی ادھر نیچے کی پٹڑی کو اٹھا کے لے گئے, نشیگی سے جا کے بھیج دی. یہ اس طریقے سے آپ کا پورا موٹر وے, پوری ٹرین کی پٹڑی ساری پروٹیکٹڈ ہے.
1-1 किलोमीटर तक बंदे को उन्होंने जॉब्स दी हुई है बेटा, तो समबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल। तो अपने जहन के अंदर ये रखें कि जब आप किसी जगह पे बोर्ड में बैठे हुए, कहीं पे बैठे हुए, बोर्ड को सू किया जा सकता है, बाय द वे बाय नेम सू किया जा सकता है डायरेक्टर्स के, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये सीईओ, ये पूरे के पूरे 10 बंदों का नाम डाल के सू किया जा सकता है। और यू मे बी सिटिंग अमंगस्ट देम। तो इस वजह से जब आप हो तो आपको पता होना चाहिए सिविल लॉ क्या है, क्रिमिनल लॉ क्या है, डैमेजेस क्या है, जब गाइड करें। अब देखें ना, हमने 2 हॉरिजॉन्टल टच किए हैं कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट यू कैन बी टैक्स पर्सन, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट यू कैन बी ऑडिट पर्सन, इंटरनल ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट भी चल सकते हो। आप अपनी कंपनी भी बना सकते हैं बेटा, बिजनेस भी अपना खोल सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बैठ सकते हैं, लेकिन यू कैन बी कंसल्टेंट। और यहाँ सबसे ज्यादा पैसा जो दुनिया में दिया जाता है बेटा, वो कंसल्टेंसी के अंदर पैसा है सारा, और वहां आपने ये राय देनी है। तो आपने सिविल लॉ और दूसरे लॉ को जहन में रखते हुए अपनी कोटेशन देनी, लिख के देना है बेटा। देखिए राय इस तरह नहीं होती जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जब आपने राय को लिख के देनी है, यू हैव टू राइट एवरीथिंग, सारे का सारा, आपकी मोहर लगी होगी, स्टैंप लगी होगी। अल्लाह ना करे अगर कोई काटा वादा हो गया, आपकी राय की वजह से एक प्रोडक्ट बनी, उसकी वजह से कोई डैमेजेस होंगे, कोई न कोई मसले मसाइल हो गए, कल कला यू आर द लायबल पर्सन। सू किया जा सकता है, स्टेट आपको पनिश कर सकती है, आपके ऊपर क्रिमिनलिटी लग सकती है। अपने आप को हमेशा बचाना है, ठीक है। तो उस वजह से अब आपने इसको सही करना है, ठीक है बेटा। समझ लगी इसकी अब एग्जाम्पल की। अब यही क्वेश्चन है, अब इसी के अंदर से वो आपसे 1 या 2 बेटा आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक के अंदर पूछे कि इसके अंदर जनाब बताएं आपका क्रिमिनल लॉ क्या है, क्या कहता है आपको, और इसके अंदर आपको बिजनेस लॉ क्या कहता है, सिविल लॉ क्या कहता है, इसके अंदर आपको कैसे ट्रेन चली, ट्रेन की वजह से डैमेजेस हुई, क्या सू किया जा सकता है या नहीं। चाहे आप यस या नो के अंदर दे दो, या फैक्ट लिख के दे दो कि यस बिकॉज ऑफ द इंजरी ऑफ द पीपल कॉज्ड बाय द ट्रेन ड्राइवर कैन बी सूड, अगर ट्रेन ड्राइवर का जिक्र है। अगर वो कहता है क्या द मैनेजर ऑफ द ट्रेन कैन बी सूड, अगर वो मैनेजर का जिक्र यस, अगर बंदा जख्मी हो, लोग मरे हैं, तो मैनेजर को सू किया जा सकता है। अगर वो कहता है कि स्टेट इज रनिंग द ट्रेन कंपनी, स्टेट कैन बी सूड, यस द स्टेट कैन बी सूड एज वेल। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बेटे का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है बेटा, इसके अंदर इंट्रोडक्शन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वाज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन अप्रैल 10, 1973। अब ये देखिए 1947 में हमारा मुल्क आजाद हुआ है, 1973 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। 26 साल तक तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था। कैसे चल रहा था मुल्क, यानी कि वो जो गोरों के लॉज जो कुछ भी था उसके तहत सारा मुल्क चल रहा था। तब भी हमारे ठीक थे हालात, उस वक्त तक हमारे इतने हम गिरावट का शिकार नहीं थे। हकीकत में हमारे ये जब लॉ बनाई है, जब क्रिमिनल ये जो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो अपना बना लिया बेटा। अब जैसे मैं कल बता रहा था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ग्रे एरियाज रखे गए थे। अब वो ग्रे एरिया क्या होते हैं आगे आगे मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा साथ साथ, कि अपने आप को इन लोगों ने बचाने के लिए ग्रे एरियाज रखे हुए कि किसी न किसी तरीके से भी अगर मैं फंस जाऊं, मैं इसमें आ जाऊं, तो मैं कैसे बचूंगा। अपने लिए इन लोगों ने बेटा ग्रे एरिया देखे ना, ये जब ये हुकूमत को डिसॉल्व किया गया और ये लोग आगे, इन्होंने ये जो नैब का कानून था इसके अंदर ये चेंजेस लेके आए। अब क्या चेंजेस लेके आए, इन सब लोगों के जो केसेस थे ना बेटा, इन लोगों के केसेस से तकरीबन किसी का 25 करोड़ का केस था, किसी का 20 का था, किसी का 50 था, किसी का 45 का। ये लॉ लेके आ गए कि 50 करोड़ से कम का जो केस होगा उसको नैब नहीं देखेगी। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, 50 करोड़ से अगर कम का केस होगा उसको नैब टच नहीं करेगी। व्हाट इज दैट मीन लीगल हो गई करप्शन 50 करोड़ तक कि नहीं। अब 50 करोड़ के ऊपर का केस हो तो उसको जनाब नैब पकड़ेगी। अब कितना आसान है बेटा, एक बंदे ने आप पकड़े गए, सारा कुछ हो गया, आपके ऊपर केस बना दिया। अब आपने उस बंदे को जाके दिए 5 लाख रुपए, यार केस तो मैं कीते में जमा, तू ना 48 करोड़ का केस बना, ये 55 करोड़ का ना बनाना, 5 लाख पाते 48 करोड़ का केस बनाना, उसे 55 करोड़ लिखना, उसके 48 करोड़ के 5 लाख रुपए ले लिया बेटा, लेकिन आप नैब से बच गए। दिस इज व्हाट आई कॉल द ग्रे एरिया, और ये हमारे कवानीन के अंदर जगह जगह पे मौजूद है बेटा। अच्छा जी, अब क्या कहते हैं फिर 73 में, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, सेट द गवर्नमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ द कंट्री एंड कंटेन्स द
articles covering the fundamental rights, states structure, political system, mandate of the different levels of government, mandate of the separate powers of cabinets, judiciary, etc. یہ سارے کے سارے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہیں چیزیں. دا پارلیمنٹ کین ناٹ میک اینی لاز وچ از اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن. پارلیمنٹ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ بیٹا کوئی بھی لا نہیں بنا سکتی. دا کانسٹیٹیوشن کنٹین دا پریمیبل 12 parts, 280 articles and 5 schedules briefly introduced as follows. یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے. کتاب ہے, کتاب کے اندر پریمیبل کیا ہے جی؟ It defines the objectives of the provision of the constitution. It defines the Muslim will be enabled to live in accordance with the teaching of Quran and Sunnah, while provisions be made for minorities to practice their religion and culture. It also entails the guarantee and fundamental rights, safeguard depressed classes, securing the independence of judiciary, safeguarding the sovereignty rights. اب یہ پریمیبل کے اندر یہ ساری چیزیں لکھ دی گئی کہ مسلمان ایسے رہیں گے, جو یہاں پہ دوسری مینورٹی ہے وہ ایسے رہیں گے, ان کو یہ رائٹ ملیں گے, جو غربا ہے ان کو یہ دیا جائے گا, جوڈیشری ایسے رہے گی, سیف گارڈنگ, سر کو کرا کے ایک چیز لکھ کے ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے, لیکن اس کے اوپر انفارچونیٹلی بیٹا عمل نہیں ہوتا. اب جو پارٹ 1 ہے ہمارے اس کانسٹیٹیوشن کے اندر, آرٹیکل 1 سے لے کے 6 تک, یعنی کہ آرٹیکل 1, آرٹیکل 2, 3, 4, 5, 6. اچھا, اب اس کے اندر 1A, B, C بھی ہو سکتا ہے, 2ABCDEF بھی ہو سکتا ہے بیٹا, ٹھیک ہے. یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ یہ پاسبلٹی ہے. کیا ہے جی پارٹ 1 اس کے اندر؟ ڈیفائنز the country's Islamic Republic of Pakistan divided into 4 territories, define the religion of the state. It also include provisions such as elimination of sorts of exploitation نہیں ہوگی, rights of individual کو protect کیا جائے گا اور according to law deal کیا جائے گا, loyalty to the state ہوگی, abiding the constitution, defining the high treason along with its punishment. treason means اگر کوئی غدار ہوگا تو اس کو کس طریقے سے ہم نے پنش کرنا ہے. تو 1 سے لے کے 6 تک جو ہمارا ہے بیٹا اس کو ہم انٹروڈکٹری, یہ ہمارا پارٹ 1 ہے. اچھا جی, پارٹ 2 کے اندر فنڈامنٹل رائٹس ہیں, پرنسپلز آف دا پالیسی, آرٹیکل 7 سے لے کے 40 تک, ٹھیک ہے. اس کے اندر اگین ذہن کھول کے رکھیں کہ 7 سیدھا بھی ہو سکتا ہے, 7ABC بھی ہو سکتا ہے, اس کے اندر پری یا اس کے اندر سب کلوز پاسبل ہیں بیٹا. اچھا جی, کیا ہے جی پارٹ 2؟ ڈیفینیشن آف دا اسٹیٹ کیا ہوگی, کنٹریز ڈیلنگ ود دا لاز ریگارڈنگ دا فنڈامنٹل رائٹ, کون کون سے لاز ہوں گے, کون سی پالیسیز ہوں گی. اچھا, اب آپ نے اس کو کیسے ٹیکل کرنا بیٹا؟ اس کو آپ نے صرف یہ دیکھنا پارٹ 1 کے اندر آرٹیکل 1 سے 6 دیٹس اٹ. اور یہ کس بارے میں, ایک لائن کے اندر آپ کو ہو جائے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ آف دا پیپل ہے. پارٹ 2 سوری فنڈامنٹل پارٹ 1 کیا ہے اپنا آپ کی انٹروڈکشن ہے, اور یہ سارے کے سارے یعنی کہ اسلامک اسٹیٹ ہے اور اس کے اندر کس طرح سے ہم نے رہنا ہے, ہاؤ ڈو وی لیو ان اٹ. پارٹ 2 کے اندر کیا ہے جی, فنڈامنٹل رائٹس آف پرنسپل پالیسی 7 سے لے کے 40 تک. تو آرٹیکل 7 سے 40 تک کیا ہے جی, if it's MCQs, the fundamental rights بیٹا. اچھا, پھر پارٹ 3 کے اندر فیڈریشن آف پاکستان, آرٹیکل 41 سے لے کے 100 تک. فیڈریشن کے اندر کون کون ہے جی؟ آپ کے ہمارے پروونسز ہیں بیٹا فیڈریشن کے اندر, ٹھیک ہے. ہمارے 4 ہمارے صوبے ہیں, اور پھر اگر 5واں صوبہ بھی بنتا ہے تو اس کو امینڈ کر کے وہ 5 صوبے کا ذکر کر دیا جائے گا اس کے اندر. اور پاکستان کی ٹیریٹریز کیا ہیں, پریزیڈنٹ کیسے ہوگا, ٹرم آف آفس کیسے ہوگی, پاور میں کیسے آئے گا, ریموول آف پریزیڈنٹ کیسے ہوگا, جاب کی رسپانسبلٹی پریزیڈنٹ کی کیسے ہوں گی, لمیٹیشنز کیا ہیں, کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا بیٹا. تو یہ ہمارا فیڈریشن آف پاکستان کے بارے میں جو آرٹیکل ہے وہ کیا ہے, نمبر 41 سے لے کے 100 تک. اب یہ آپ کو ہو جائے. پھر آپ کے جو پروونسز ہیں آرٹیکل 101 سے لے کے آرٹیکل 140A 140A تک یہ ہمارے پروونسز کے بارے میں کہ کمپوزیشن کیا ہوگی, فنکشن آف پروونشل گورنمنٹ کیسے ہوگا. اٹ از آلسو انکلوڈ دا فائنینشیل پروسیجر سچ ایز پروونشل کنسولیڈیٹ فنڈ, پبلک اکاؤنٹ, یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں, بجٹ, اسٹیٹمنٹ, آرڈیننس. اب یہاں پہ جو ایک 18ویں ترمیم لائی گئی تھی نا, اس نے بھی ہمارے ملک کے اندر بڑی تباہی پھیلائی ہے بیٹا. وہ کیا تھی بیسیکلی, وہ یہ تھا کہ اگر کوئی قرضہ لیا جائے گا تو قرضہ واپس کرنا فیڈرل گورنمنٹ ہے. اب اگر $150 بلین کا ہمارے پاس قبضہ ہے, قرضہ ہے, وہ واپس کس نے کرنا ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان نے. ٹھیک ہو گیا. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے ہر سال صوبوں کو بھی پیسے دے دیں, اور وہ پرسنٹیج میں, وہ ہر سال بڑھیں گے بھی, جیسے آپ کا بجٹ بڑھے گا وہ پیسے بھی بڑھیں گے. اب پچھلے 5 سال کا ذکر 200 ارب روپیہ دیا گیا آپ کے صوبہ سندھ کو, 200 ارب روپیہ ہر سال صوبہ سندھ کو بیٹا, 800 ارب روپیہ صوبہ پنجاب کو, کوئی 150 ارب روپیہ صوبہ کے پی کو, 100 ارب روپیہ صوبہ بلوچستان کو.
یعنی کہ جو ٹیکس کلیکشن ہوگی اس میں سے سب سے پہلے یہ پیسے جائیں گے، پھر قرضے اتریں گے، پھر باقی معاملات ہوں گے. وہ چیز زرداری ہے، یہ کام تو کر گیا، ان لوگوں نے سائن کر دیا اس وقت نواز شریف لوگوں نے 18 ترمیم کے اندر بیٹھا، لیکن یہ کام بڑا خراب ہو گیا. حالانکہ اگر یہ ہوتا سارے پیسے اکٹھے ہوتے، سب سے پہلے آپ اپنا قرضہ اتارنے کے بارے میں سوچیں. اگر پیسے بچے تو پھر پروونسز کو دے دیے جائیں، اگر نہیں بچے تو پروونسز تو دیکھیں نا خود ٹیکس لے رہے ہیں بیٹا. اب میں اگر پراپرٹی ٹیکس دے رہا ہوں، میں ایگریکلچر ٹیکس دے رہا ہوں، میں جو ٹیکسز دے رہا ہوں ان میں سے آدھے ٹیکسز میں پروونشل گورنمنٹ کو دے رہا ہوں. تو جب پروونس اپنا ٹیکس اکٹھا کرے تو اس کا اپنا نظام اپنا ہونا چاہیے نا. تو یہ اس کے اندر ہیں. اینی وے پروونسز کے بعد بیٹا پھر ریلیشن بٹوین فیڈریشن اور پروونسز کیا ہوگی، یہ آرٹیکل 141 سے 159 بتاتا ہے ہمیں. پھر پارٹ 5 کے اندر فائنانس اور پراپرٹی کانٹریکٹس اور سوٹس 160 سے 174 کیا ہے؟ فائنانس ہے، پراپرٹی، یعنی یہ ہمارا ایریا بنتا ہے اس کے اندر بزنس لا کا. کیا ہے جی یہ؟ اٹ انکلوڈس distribution of revenues between the federation and the provinces and other financial provisions such as exemption and imposition of certain taxes. It also entails the borrows of the federal and provincial government, appointment power, function of Auditor General of Pakistan, and also provide provision regarding the property, contracts, liability or suits. یہ کس طریقے سے ہوں گے، کون سا قانون لگے گا بیٹا، کس قانون کے تحت آپ دوسرے بندے کو سو کر سکتے ہو، پراپرٹی یہ کانٹریکٹ کیا ہے. 7 کے اندر آپ کا جیڈیکیچر آرٹیکل 75 سے 212. تو اگر ایم سی کیو آتا ہے بیٹا تو آرٹیکل 175 سے 212 یہ کس سے ہے؟ ٹھیک ہے. اگر اس کے یہ بھی دیکھیں کنفیوز کرنے کا یہ بھی صرف پوچھا سکتے ہیں آرٹیکل 200 کس میں آتا ہے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے بیٹا کہ پارٹ 7 ہے اور جیڈیکیچر کے اندر یہ آتا ہے. کیا ہے جیڈیکیچر؟ انکمپاسز اسٹیبلشمنٹ جوریڈکشن فنکشنز آف دا کورٹ کیسے ہوگا، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعہ کورٹ کیسے بنے گی بیٹا، اپائنٹمنٹ ججز کیسے ہوگی، جنرل پروویژن کون سی ہوگی، کنٹمپٹ آف کورٹ کیسے ہوگی، ریمونریشن آف ججز یعنی کہ تنخواہ کیسے ہوگی، سپریم جوڈیشل کونسل بنے گی کیسے بنے گی، یہ سارے کے سارے ان قوانین کے اندر کور کیا جاتا ہے. پارٹ 8 کے اندر الیکشنز ہوگا بیٹا آرٹیکل 213 سے 266. الیکشن کیسے ہوگا، فارمیشن آف ڈیوٹیز آف چیف کمشنر کون سی ہوگی، الیکشن کمیشن along with electoral laws اور کنڈکٹ آف دا الیکشنز کس طریقے سے بیٹا یہ کیا جائے گا. پارٹ آپ کا 8 کے بعد آپ کا 9 آ گیا. اسلامک پروویژنس آرٹیکل کے اندر کون کون سی ہوگی، 227 سے 231. 4 اسلامک پروویژن ہے، انکلوڈ دا provisions related to the Holy Quran, Sunnah, along with the composition of functions of the Islamic Council کس طریقے سے ایکٹ کرے گی. حالانکہ ہمارا اسلامک ملک ہے، ہمارے سارے لاز بننے ہی اسلام کے تحت تھے، لیکن صرف ہم نے کاندھا دیا ہے کہ بس یہ 4 چیزیں قرآن کے بارے میں، باقی ساری کی ساری آپ چیزیں بھول جاؤ. دیٹس انفارچونیٹ بیٹا. اگلا 10واں کیا ہے جی، ایمرجنسی پروویژنس آرٹیکل 232 سے 237 سے کہ پروکلیمیشن آف ایمرجنسی کے اندر کیا ہوگا، اکاؤنٹ آف وار میں کیا ہوگا، انٹرنل ڈسٹربنس ہوئی تو کیا ہوگا، پاور ٹو سسپینڈ دا فنڈامنٹل رائٹس میں کیا کرنا پڑے گا، ڈیورنگ دی ایمرجنسی کیا ہوگا، ریووکیشن آف پروکلیمیشن میں کیا ہوگا. یعنی کہ یہ ان کیس آف ایمرجنسی فوج کو بلایا جا سکتا ہے، فوج کس طریقے سے ایکٹ کرے گی، گورنمنٹ کس طریقے سے ایکٹ کرے گی، کون سے قانون کے تحت آپ اس ایمرجنسی کو نافذ کر سکتے ہو اگر آپ کے حالات خراب ہو جائیں تو. اچھا پھر اس کے بعد اگلا آ جاتا ہے 11 بیٹا، امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن اگر کرنی ہو آرٹیکل 38 تو 39 بتاتا ہے کہ اگر چینجز لانی ہو تو کیسے لا سکتے ہیں بیٹا. انکلوڈ دا امینڈمنٹ آف کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹ تھرو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بل. 12 کیا کہتا ہے جی، مسلینیس آرٹیکل 240 سے 280 تک. مسلینیس انکلوڈ اسٹیبلشمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن پبلک سروس کمیشن کیسے، کمانڈ آف دا فنکشن آف آرم فورسز کیسے ہوگی، more every comprising definition of administration, tribal areas, protection of president, governor, ministers, national language protection. یہ سارے کے سارے بیٹا ہمارے 12 پارٹ ہیں اور یہ ہمارے 280 آرٹیکل. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا اس کے اندر آگے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے شیڈیولز، اسکیڈیولز بھی پڑھ سکتے ہیں، شیڈیولز بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے فرسٹ اسکیڈیول کیا ہے، لاز ایگزمپٹڈ فرام آپریشنز آف آرٹیکل 8(1), 8(2), 8(3)(b) اینڈ 8(4). ٹھیک ہے. اب یہ لاز ہیں ایگزمپٹڈ فرام دا آپریشنز آف آرٹیکل، اگر اس پہ ہوتا ہے تو کون سے لا جو ایگزمپٹ ہو جائیں گے. سیکنڈ اسکیڈیول کے الیکشن آف پریزیڈنٹ کیسے ہوگا. تھرڈ اسکیڈیول میں بتایا گیا کہ اوتھ آف آفس کیسے اٹھائی جائیں گی. ٹھیک ہے جی. فورتھ اسکیڈیول میں بتایا گیا کہ لیجسلیٹو کی لسٹ کیسے بنے گی. اور ففتھ اسکیڈیول کے اندر ریمونریشن، ٹرمز، کنڈیشن، سروسز اور ججز کی تنخواہیں وغیرہ پارلیمنٹ کی سب کی جو ہے نا یہ ففتھ اسکیڈیول کے اندر بتائی گئی ہیں بیٹا. اب پریکٹس کوسچن فار یو ایگزامس کیسے آئے گا. Distinguish between civil law and criminal law, giving 2 examples of each. Civil law,
क्रिमिनल लॉ के डिस्टिंग्विश करना बेटा, 2 एग्जाम्पलें देनी है, ए और बी समझने की, आपका ये 4-4 नंबर का भी हो सकता है बेटा, ये 2-2 नंबर का भी सवाल हो सकता है, और सवाल आपका ऐसे ही आएगा। अच्छा जी, सिविल लॉ किसके जी? रेगुलर्स डिस्प्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द राइट्स ऑफ द ऑब्लिगेशन बिटवीन पर्संस डीलिंग विद ईच अदर। अब इसको आप अगर बिल्कुल कट लाइन करना चाहेंगे, डिफिकल्ट है, याद नहीं करना ना हमने बेटा। व्हाट इज सिविल लॉ? सिविल लॉ क्या है जी? सिविल लॉ इज रेगुलेट्स द डिस्प्यूट बिटवीन 2 पार्टीज। ठीक है जी, यानी बिल्कुल आसान में बात वही कर दी है, लेकिन हमने उसको और आसान कर दिए ताकि जब आपने लिखना है चीजों को, मैं कहता हूं बेटा कंसेप्ट क्लियर करो। याद करने के लिए बुक के अंदर 350 पेज है बेटा, ये याद कोई नहीं होने। जब आप समझो कि मैं याद करके मार्च में पेपर दे दूंगा ना, वो 5 दफा पेपर देने पड़ेंगे याद करने के लिए आपको, फिर जाके आपकी बुक याद हो जाएगी। लिहाजा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इतनी एनर्जी, इतनी आपके अंदर होनी चाहिए बेटा एबिलिटी कि आप उसे अपने लफ्जों में, हाँ आसान लिख ले, नंबर नहीं काटेगा फिर वो आसान लफ्जों में आपने लिखा है तो ये ना समझ यार पता नहीं समझ उसके लगी नहीं। अगर आपको समझे, आप उसको अपनी जबान में लिखते हैं तो यू कैन डू दैट बेटा। पर्सन डीलिंग विद ईच अदर, द कोर्ट डज नॉट पनिश द रॉन्ग डूअर्स बट इम्पोजेस द सेटलमेंट। अब क्या है, आपके सिविल लॉ के अंदर आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है, क्या करेगी? इम्पोजेस द सेटलमेंट, सिर्फ और सिर्फ फाइन इम्पोज करेंगे सेटलमेंट के लिए। ईदर अवॉर्डिंग डैमेजेस और ग्रांटिंग द इंजेक्शंस टू द अदर ऑर्डर्स, या कोई और कोई ऑर्डर पास कर देगी या डैमेजेस आपको कोर्ट ऑर्डर करेगी, इसके अंदर सजा नहीं मिलेगी। एग्जांपल ऑफ सिविल लॉज आर कंपनी लॉ एंड द लॉ, कमर्शियल लॉ हो गया, फैमिली लॉज हो गया, एम्प्लॉयमेंट लॉ हो गया, ये सारे के सारे सिविल लॉ की है। क्रिमिनल लॉ इज अ बॉडी ऑफ अ लॉ जिसके अंदर क्या होता है, डिफाइनिंग कंडक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ अगेंस्ट कम्युनिटी एट लार्ज। ये भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। रेगुलेटेड हाउ सस्पेक्ट इन्वेस्टिगेटेड, चार्ज एंड ट्राइड और establishing the punishment convicted offenders or accused, ये भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। इसके अलावा भी दे सकते हैं एग्जांपल आप आसान लफ्जों में क्रिमिनल लॉ की। criminal law in which the state prosecutes the person, ठीक है, and in the sign of या in the cause of the punishment या if found guilty the person can be punished with the fine or imprisonment। तो वो आपका क्रिमिनल लॉ के अंदर, यानी क्रिमिनल लॉ के अंदर आपने सजा का लफ्ज पनिशमेंट और प्लस उसके अंदर आपने उसे जेल में डालना है, इम्प्रिजनमेंट आप कह सकते हो क्रिमिनल लॉ के अंदर, और उसके अंदर इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर देगी कि आपने इसको इतने पैसे देने, आप इसके पैसे दे दें और सेटलमेंट होगी आपकी। आपने इसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया, आपकी प्रॉपर्टी छोड़ दें, प्रॉपर्टी आप इसके हवाले कर दें, ये आपका सजा होगी। ये सेटलमेंट होगी सिविल लॉ के अंदर, ठीक है। और अगर ये क्रिमिनल लॉ होगा तो फिर सजा मिलेगी कि आपने कब्जा किया है और ये आपने गलत काम किया, आपको 6 महीने जेल की जाती है। तो फिर अगर 6 महीने जेल की, आपको सिविल लॉ में जेल नहीं होगी, आपको सिविल लॉ में जेल नहीं होगी, आपको क्रिमिनल लॉ के अंदर जेल होगी। क्लियर? बिजनेस लॉ में जेल होगी अगर क्रिमिनल को कोई कानून लगता हो, फिर अगर आपने फ्रॉड किया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग किया, तो फिर आपको उसके अंदर क्रिमिनल आपके ऊपर केस बनेगा, तो फिर आपको वो सजा मिलेगी बेटा। अच्छा जी, दूसरी एग्जांपल दे रहा है कि एक्सप्लेन एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, आल्सो आइडेंटिफाई एनी 2 क्रिमिनल लॉज व्हिच आर प्रेजेंटली इन्फोर्स्ड इन पाकिस्तान। चीजें डिफरेंस बिटवीन क्या है जी? सिविल लॉ सेट्स आउट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पर्सन इज बिटवीन देमसेल्फ, एनी वायलेशन ऑफ व्हिच इज अ टॉर्ट और रॉन्ग डूइंग। Criminal law is concerned with the conduct that is considered to be undesirable. State punishes person who transgress as the violation of the criminal law is a crime. Even हम जो रेड लाइट क्रॉस करते हैं, ट्रैफिक लाइट को भी तोड़ के जाना बेटा, क्रॉस करना, वो भी क्रिमिनल लॉ है, उसके अंदर भी हमें सजा दी जाती है, पनिशमेंट भी दी जा सकती है। अच्छा जी, दूसरा इसके अंदर ये एग्जांपल दे रहा है, पर्पस ऑफ सिविल लॉ इज टू प्रोवाइड मींस वेयर एज इंजर्ड पार्टी कैन ऑब्टेन कंपनसेशन। सिविल लॉ के अंदर और क्रिमिनल लॉ के अंदर पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ इज टू रेगुलेट द सोसाइटी बाय थ्रेट ऑफ अ पनिशमेंट। इसके अंदर फिर आपको पनिशमेंट की थ्रेट और पनिशमेंट की जाती है। और तीसरा इसके अंदर सिविल लॉ, द पर्सन हुज राइट्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैव बीन अफेक्टेड कैन क्लेम रेमेडी फ्रॉम द रॉन्ग डूअर्स। जिसने गलत किया है आप उससे क्लेम कर सकते हैं अपनी डैमेजेस को सिविल लॉ के अंदर। क्रिमिनल लॉ, लीगल एक्शन में बी ब्रॉट टू द स्टेट अगेंस्ट इंडिविजुअल्स who are accused of being in breach of the criminal law. It is the responsibility of the state to bring these
legal actions in the criminal trials. चौथा, the claim sues the defendant for the harm caused. ठीक है, और आपका क्रिमिनल के अंदर क्या करते थे, स्टेट prosecute the accused whether or not the harm was caused. The criminal laws is force in Pakistan including Pakistan Penal Code, Anti Money Laundering Act वगैरह वगैरह है. तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर क्या है, लिस्ट डाउन द मेन टॉपिक्स एरिया कवर्ड अंडर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973. पार्ट 3 फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, इसके अंदर क्या कुछ है वो देखो लिखा हुआ है इसमें बेटा. पार्ट 4 में क्या कुछ आ सकता है वो लिखा हुआ है. तो इसको आपने जैसे एक पेज नहीं बना दिया जाता, एक पेज के अंदर पार्ट 1 उसके अंदर क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, और ये पार्ट 1 है किससे रिगार्डिंग है पढ़ लेना आपने, उसे भी चाहे आप उर्दू में लिख दें रिकॉर्डिंग कीजिए ताकि आपके दिमाग के अंदर एक पक्की चीज बैठ जाए, ताकि आपको पता हो. देखिए बात से बस हम चीजें बड़े इंग्लिश में याद करके भूल जाते हैं. हुआ आपके साथ भी कभी इस तरह का मामला? हाँ बेटा, हमेशा याद रहती, रट्टा पक्का है. आपका बेटा कभी भूल जाते हैं? हाँ बेटा आप याद रहता है आप? हाँ जी भूल जाते हैं. हाँ जी सेठ भूल जाते हैं ना. अच्छा, भूलने का इसको आसान तरीके का अगर भूल जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इसको याद करने का क्या तरीकाकार होता है? कॉन्सेप्ट है. मैं अपना शेयर कर रहा हूँ बेटा, देखिए मैं अपनी बात शेयर कर रहा हूँ. मैं फिर ऐसी चीज को जो मुझे खतरा हो कि यार ये काम डालेंगे, काम खराब करेंगे, मैं फिर ऐसी चीज को ना ट्रांसलेट करके ना उर्दू में या पंजाबी में मैं उस तरीके से अपने दिमाग में बिठा लें. ठीक है, अब उससे क्या होता है, फिर उसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना बहुत आसान है. जब आपको पता चलेगा ये फेडरेशन के बारे में, दैट्स इजी फॉर यू टू राइट इट डाउन फॉर द फेडरेशन. और अगर आपको पता ही न चले और आप भूलते हो, जब आप इन 12 पार्ट्स को याद करेंगे ना बेटा, ये आपस के अंदर होंगे, तीसरे की जगह चौथा आएगा, चौथे की जगह पांचवा आएगा, तो उसके लिए फिर मेरी ये रेमेडी होती है, आप इसको ट्राई करके देख लेना. लेकिन अगर याद हो जाता है सीधा तो फिर तो कोई मसला नहीं है. अच्छा जी, अब इसके अंदर आते हैं जी पार्ट 3 के अंदर वो क्या कह रहा है. फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान सोल्यूशन में लिख रहे हैं एलिजिबिलिटी, टर्म ऑफ ऑफिस, पावर्स, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, इसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लिमिटेशंस हैं. अच्छा, ये सारी की सारी चीजें भी जरूरत नहीं है कि आप ये सारी की सारी इसी तरीके से आपने लिखनी हो. ठीक है, आपने लिखा टर्म ऑफ ऑफिस पावर्स हो गया. दूसरे पॉइंट आपने कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है. तीसरा कंपोजिशन और ड्यूरेशन कितनी होगी. चौथा क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशन कैसी होगी, और इंट्रोडक्शन ऑफ पासिंग बिल कैसे होगा. ये है आपका पार्ट 3. ठीक है, पार्ट 4 के अंदर क्या है जी, ये फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट इंक्लूडिंग द प्रोविजंस ऑफ है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन प्रोविंसेस, फाइनेंशियल प्रोविजंस है सच एज एग्जेम्पशंस है, इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन टैक्सेस है, बोरोइंग ऑफ अ फेडरल प्रोविजन गवर्नमेंट है, अपॉइंटमेंट पावर्स और फंक्शंस ऑफ ऑडिटर है, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, लायबिलिटी और सूट है. ये इसके बारे में हमारा पार्ट 4. और ये आएगा सवाल, समझ गए, ये आपके फाइनल एग्जाम के अंदर 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कंफर्म में बता रहा हूं आपको. ठीक है जी, क्लियर बेटा. अच्छा, कोई क्वेश्चन अब आप लोगों के जहन में हो? प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, मेरा ख्याल है कि अब हम इसको जो है कल इसको देखें. हम प्राइम मिनिस्टर ने क्या करना है, सेनेट ने क्या करना है, नेशनल असेंबली की क्या ड्यूटीज होती हैं. ठीक है जी बेटा, कोई क्वेश्चन अब आप लोगों के जहन में? बेटा अगर ड्राइवर की गलती होगी तो ड्राइवर शूट होगा. हाँ, अगर पटरी में कोई इश्यू हो तो ड्राइवर का नहीं है मसला, फिर वो पटरी वाले को ढूंढो. ठीक हो गया. अगर सिग्नल की वजह से मामला हुआ तो सिग्नल वाले को ढूंढो. अच्छा, अगर ट्रेन चलती उसका समझे एक पहिया निकल गया है, तो जिस बंदे ने, क्योंकि देखिए ये ऐसी चीजें बेटा ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं होती, ये बाकायदा ट्रेन स्टेशन से निकलने से पहले इसके सारे पहिए, सारी बोगियां, आपस में कनेक्टिविटी चेक करने वाले लोग मौजूद. जब ये साइन कर देते हैं पेपर के ऊपर, उसके बाद आपकी ट्रेन चलती है. तो अगर उस तरह का कोई मसला हो गया कि आप निकली है ट्रेन जनाब, जैसे 100 स्पीड को टच किया तो पीछे वाले 2 डब्बे निकल गए. झुंडा तो सारे पाकिस्तान जैसे ही है, लेकिन भाई ये कैसे पॉसिबल हो, ये इतनी बड़ी चेनें लगी होती है, ये कैसे टूट गई बेटा. तो फिर उसके अंदर बिल्कुल मेरा मकसद कि जो कसूरवार है फिर उसको आप पनिश कर सकते हो. लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए हमारे यहाँ क्या है बेटा, हम लॉ अबाइडिंग लोग नहीं हैं. हमारे सारे लोग होते सिफारिशी. अब सिफारिश के ऊपर आपने एक इंजीनियर की जॉब के ऊपर अपने एक रिश्तेदार को लगवाया हुआ जिसने ट्रेन को चेक करना है. अब मुझे बताएं,
اگر کوئی بندہ دور کا رشتے دار ہوگا پرائم منسٹر کا، وہ جا کے چیک کرے گا پھر ہمیں آفس میں بیٹھا ہوگا، پیپر آئے سائن کر دے. اور یہ انفارچونیٹلی بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں، ہوتی ہیں. پیسہ بنانے کا گورنمنٹ بنائے گا، پاسپورٹ آفس آپ کے قریب ہے، کبھی اتفاق ہو بنوانے کا پاسپورٹ، آپ جائیں اور اگر وہ بندہ پیسے لینے والا بیٹھا ہوا ہے تو اس میں دکھا دیں پیسے آپ کا، بالکل قانونی طور پہ گئے، سارے کام قانونی طور پر اس کے بعد پہلے جہاں آپ نے فنگر نہیں کی، یعنی فنگر لگا کے اپنے آپ کو ویریفائی کر کے ویریفیکیشن کرنا ہے. اب کیا کرنا ہے، اس نے اس کو کوئی چیز لگا دینی، چلو کیک میں انگلی ڈبو گی یا ویسے ہی اس کو لگا دی. اب آپ جب انگوٹھا لگائیں گے تو آئے گی آپ کی ویریفیکیشن کون ہے آپ کی، نہیں لیجیے آپ نے ناظر سے بات. اب ناظرہ کا آفس وہاں سے بہت دور ہے یہاں سے. اب آپ باہر نکلے ان کے ایجنٹ گھوم رہے ہو، یہ سارے جتنے لوگ باہر بیٹھنے کر جائیں ادھر سے یہ سارے ایجنٹ، ہاں جی کیا آپ کسی سے بات کریں گے، کون ادھر جاتا کرے گا جانے بات کریں گے ناظرہ ویریفیکیشن مسئلہ 5 منٹ لگے گا. اب کون جائے، فار ایگزامپل اگر آپ کہیں اور کسی جگہ سے آئے ہوئے ہو، گجرانوالہ سے آئے ہوئے، گجرات سے آئے ہوئے، تو اگر میں یہ پیسے پا کے جاؤں واپس آؤں پھر کیا ہوگا، وہی بندہ جائے گا اس کو صاف کرے گا. تو یہ کیونکہ میں تو یہ 10 دفعہ میرا تو پاسپورٹ بیٹھا میرے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے. اور بہت مطلب آہستہ آہستہ کر کے بندہ چیزوں کو سمجھ بھی جاتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ 10 باری پانی ہے، اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جتنی باری پیسے دینے تھے دے دیے، اب تو نہیں دے دینا. لیکن ایسے ہی میں نے ایک دفعہ وہ لندن سے بنوایا اپنا پاسپورٹ، ادھر گیا تو پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا، تو ان کا بھی طریقہ کر یہ اس پیپر پہ سائن کروانا ہے اور یہ فلاں بندہ سائن کرے گا. وہ پاکستان میں ہو تو میں اس کو ڈھونڈوں نا بھائی. اب کون اس بندے کو ڈھونڈے، وہ بندہ کون ہے، وہ سامنے والی بلڈنگ میں بیٹھا ہوا 10 پاؤنڈ دو تو اس میں سائن کر کے اسٹیمپ لگا دیتا ہے. 400-500 لوگ ڈیلی بیسس پہ پاسپورٹ بنانے جاتے ہیں. بیٹا 10,000 پاؤنڈ کا 18 کرو نا 500 پاؤنڈ ہوں گے تو 5,000 پاؤنڈ بن گیا نا. وہ تو 20 لاکھ کی تیاری لگا کے ہوتا ہے نا پاکستانی کرنسی کے اندر. دس از واٹ ہیپنس. لیکن اب آپ نے ٹیکلنگ کرنے کے اندر بالکل، یعنی کہ یہ چیپٹر میں ایک چیز سکھا رہا ہے، ڈفرینشیٹ بٹوین سول لا اینڈ کریکولم لا. اور جو کیس آئے کیس کو پڑھو، 12 اس کی پارٹس ہیں، 12 پارٹ کی یاد رکھو بیٹا. ایک تو یہ کون سا پارٹ کدھر ویلڈ ہے. نمبر 2 کیس پڑھو اور آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ یہ سول لا ہے یا کریمنل لا، کیا لگے. تو اگر گورنمنٹ انوالو ہے پھر کریمنل لا. اچھا اگر گورنمنٹ انوالو نہیں ہے، 2 پارٹی کے بزنس مین نے کانٹریکٹ ہے، کوئی ٹینسی مین آپ کا اس کا رینٹل کا کوئی ایشو ہے، کوئی بھی اس طرح کا ایشو ہے، یہ آپ کا سول لا، اس کے اوپر سول لا ہو گیا. سول لا کی وہ جو چیزیں کہ امپلائمنٹ لا ہے یا کیا چیزیں، وہ بھی آپ کو بیٹر فنگر ٹپس پہ یاد ہونی چاہیے کہ یہاں پہ یہ امپلائمنٹ لا کی بریچ ہوئی ہے یا اور کسی پاور کی کوئی بریچ ہوئی ہے. یہ آپ نے اس کے اندر سے کوشچن کے اندر سے آئیڈینٹیفائی کرنا. دیٹس یور ریسپانسبلٹی آن دس. ٹھیک ہے بیٹا، تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے. اب کون سی کلاس میں آپ نے جانا ہے کہ میں نے جانا دوسری کلاس میں؟